sienta el desmayar y las fuerzas no me dan. Confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Estábamos hablando la semana pasada So we were talking last week de qué pasa cuando no hacemos nada con lo que tenemos. about what happens when we don't do something with what we have. ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasa cuando no hacemos algo con lo que ya tenemos? How many of you remember the teaching from last week and what happens when you don't use what you already have? Nos es quitado. It is taken away. Jesús dijo, As Jesus said, al que tiene mucho, más se le dará. so he who has a lot, more will be given to him. Pero al que poco tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. But to the one that has little, even the little that he has will be taken away. Y hablamos y explicamos el por qué. And we taught about this and we taught about what it means and why. Porque todo lo que Dios nos da es para darlo. Because everything that God gives to us is for us to give. Todo lo que Dios pone en nuestras vidas es para dar a otras personas. Everything that God deposits into our life is for us to give to others. Y quiero pedirte que por favor trasciendas de lo material. And I would like that you would think beyond the material. ¿Ok? Y afloja la mano tranquilo que no And sí. you can let, loosen your hand. We're not asking for money. Todo lo que tú tienes y todo lo que Dios te ha dado es para darlo. Everything that you have, that God has given to you, is for you to give. ¿Ok? Todo, absolutamente todo. Absolutely everything. De hecho, estuvimos esta semana con mi esposa en unas conferencias, en un tiempo muy lindo con el Espíritu Santo. As a matter of fact, this week I was with my wife and my son in a couple of conferences, just having a good time and asking the Holy Spirit. Y un hombre que admiro mucho, Bill Johnson, hablaba allí de que nosotros entendimos desde un principio y empezamos a darle al Señor. And a man that I admire a lot was teaching there. His name is Bill Johnson. And he was basically teaching about how at the beginning we understand this and so we give. Uno tiene un encuentro con el Señor y uno empieza a darle. Lo primero que uno empieza a darle es un poco más de atención de la que le daba antes. You have an encounter with the Lord and the first thing you begin to do is you begin to give to him. Maybe Alguien- you begin to give a little bit more attention to him than you did before. ¿Alguien se acuerda de esa primera vez que tuvo un encuentro con el Señor? ¿Sí? But you remember that first time you had an encounter with the Lord? ¿Alguien nunca ha tenido un encuentro con el Señor? Is there anyone here who's never had an encounter with the Lord? ¿Alguien padece amnesia? Someone here amnesia? Vuelvo y pregunto. ¿Alguien recuerda Does anyone here remember ese primer encuentro con el Señor, ese tiempo en que lo conoció? that first encounter with the Lord, that first time you met him? Ah, ok. Y yo no sé si usted se daría cuenta, pero usted empezó a dar un montón de cosas que antes no daba para el Señor. And I don't know if you realize it or not, you began to give things that you weren't willing to give before. De pronto antes no oraba y usted empezó a darle su tiempo para orar. Maybe before you didn't give, but then you started to realize you needed to start giving, and so you started giving him your time so that you could pray. Tal vez usted nunca asistía a un lugar a escuchar su palabra y usted empezó a ir y dar de su vida y de su tiempo yendo a ese lugar. Maybe you were a person that didn't congregate, weren't a part of the church, and so you received that and you said, I need to start going to a church. And so you started giving up your time of your life to be able to be a part of the church. Seguramente usted entendió principios como el diezmo, la ofrenda y usted empezó a dar de sus ingresos o de lo que usted tenía o de sus recursos para otros. Very surely you understood the principles of tithing and offering, and so you began to give and you began to bring your tithing. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Alguien empezó a darle algo al Señor de su vida? To anybody that began to give something to the Lord after they encountered him? ¿Usted recuerda haberle compartido a alguien, haberle contado de su experiencia y de lo emocionante que estaba haciendo? ¿Recuerdan haberlo hecho? You remember ever sharing your experience with somebody else and telling somebody else about how excited you were about that encounter that you had?
todos decidimos empezar a dar algo. Because all of us decided to begin to give something. ¿Y saben qué? Dios empieza a darnos y a darnos más cosas. And you know what? God begins to increment in what He gives to us, and He begins to give us more and more. Por ejemplo, For example, lo voy a decir, en mi caso, con mi primer encuentro con el Señor, or I'll speak about me and my example with my encounter with the Lord. tenía un problema serio con alcohol, con drogas, I had a serious problem with alcohol and drugs. y Dios me dio muchísimo porque me sanó y me libró de eso. God gave me a lot because He healed me and He took me out of that. Entonces yo empecé a servir y ayudar, adivinen en qué, en centros de rehabilitación. And so I began to serve and give. Can you imagine in what? I began to serve in rehab centers. Empecé a ayudar a mi pastor en lo que él hacía y a servirle, incluso económicamente, para el propósito de los que necesitaban ser rehabilitados. And I began to help my pastor in what he was serving in, which was rehabilitating drug addicts and alcoholics. And En algún momento financially. con mi esposa servimos también trabajando en rehabilitación en un centro de rehabilitación en West Palm Beach también, en Florida. Even with my wife, we also had some time where we went together to serve in a rehab center in West Palm Beach. Otra cosa que pasó fue que el Señor restauró mi matrimonio porque estaba completamente terrible, muy mal, y el Señor lo restauró. Another thing that the Lord gave me was He gave me back my marriage because my marriage was off. And something that He did was that He restored it. Y entonces, gracias a eso empezamos nosotros a hablar con personas y casi que mágicamente empezaron personas a restaurar sus familias y sus vidas simplemente porque hablábamos con ellas. So thanks to that, we began to also give to others of that we had received. And so we began to help other people in their restoration process, and God began to move. Y empezamos también a entrenarnos para poderlo hacer mejor. And we also began to train them so that we could do it better. Empezamos a tener convicción de dar de nuestros ingresos y empezamos a dar de nuestros ingresos. We began to have conviction of beginning to give our tithings, and so we began to do that. Pero ¿qué ha pasado desde eso? Y eso fue hace 20, ya va a ser casi 21 años. But what has happened since then? That was around 20, almost 21 years ago. Que lo que dábamos en un principio That what we gave at the beginning era proporcional a lo que recibíamos. was proportional to what we were receiving at that time. ¿Ok? Pero cuando yo miro mi vida hace 21 años y miro mi vida hoy, But when I look at my life 21 years ago and I look at my life today, cuando miro mi matrimonio hace 21 años y lo miro el día de hoy, when I look at my marriage 21 years ago and I look at my marriage today, cuando miro mis hijos hace 21 años y los miro el día de hoy, when I look at my kids, 21 years ago and I look at them today, cuando miro cómo desperdiciaba mi vida hace 21 años y cómo ahora me faltan horas del día para hacer lo que tengo que hacer, when I look at how I used to waste my life 21 years ago and how now I'm missing hours in the day to be able to get more stuff done. e incluso materialmente cuando miro cómo el Señor nos ha bendecido y cómo vivimos de diferente por aquí hace 21 años, Even in the material, when we look at 21 years ago at what we had and when we look at today at how God has blessed us, la pregunta que este pastor Bill Johnson nos planteaba, the question that this pastor Bill Johnson asked, yo me la he respondido, quiero transmitírselo a I ustedes. had to answer it myself, but I want to ask you this question. El Señor nos ha ido incrementando The Lord has been incrementing of what He gives to us en diferentes áreas o en todas las áreas muchas in veces. different areas or in all of the areas. Hemos ido nosotros incrementando lo que damos al Señor. Have we been incrementing what we give to the Lord? Ahora pasamos más tiempo buscándolo, orando, leyendo su palabra que antes. Do you now spend more time seeking the Lord, praying, and in His presence than you used to? O leyendo su palabra. Or do you spend more time reading the Bible now? Ahora que el Señor nos ha incrementado más, ¿damos más de nuestro tiempo para ayudar a otros o menos? Now that the Lord has incremented to us, do we give more of our time to help others, or is it the same as before? Qué silencio. Ahora que el Señor nos ha incrementado, Now that the Lord has incremented, ¿damos proporcionalmente a lo que hemos recibido? are we giving proportionally to what we have received? Y no me refiero a porcentajes, And I'm not talking about percentages. me refiero a sacrificio. I'm talking about sacrifice. Miren lo que planteaba este pastor. Because I want you to see what this pastor was planting at this. Él decía, cuando uno empieza
en esa pasión uno lo que le da al Señor le hace falta, o sea, uno da como wow. Saying when you begin and when you start this process, what you're giving to the Lord is a sacrifice because you know it's something that you need, but you're letting it go because you want to honor Him. Teníamos tan poco y lo que se daba, no es lo mismo si tú solo tienes $100, dar el 10% de 100, o sea, It's not the solo same tengo 100, dar 10 es mucho. when you have $100 to give 10%, which is $10. Es más que si tengo 1,000,000, dar 100,000. Of course, it is more. It is more when you have $1 million to give 100,000. Me hago entender, no numéricamente. Si tú solo tienes 100 y das 10, Yeah, if you only have 100 and you give 10, pero si tú tienes 1,000,000 y das 100,000, no es igual. but if you have $1 million and you give away 100,000, it's not the same. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Yeah, am I making myself clear? Cuando uno no hace nada y se la pasa de vago, voluntariar media hora, Let's put a different example. So when you're doing nothing with your life, you have all the time in the day, and then you go and you volunteer for 30 minutes. no es lo mismo que si tú tienes esposa, hijos, trabajo, un montón de cosas y voluntariar la misma media hora. No es lo mismo, aunque son los mismos 30 minutos. It's not the same as if you have a wife, you have kids, you have a job, you have other responsibilities, and you go and you give those same 30 minutes. They're not the same, even though it's the same 30 minutes. ¿Me hice entender mejor con ese ejemplo? Was that example better? Porque lo que quiero decir, o más bien lo que este pastor nos hacía reflexionar, y créanme que hacía rato no lloraba como un niño, mi esposa al final me dijo, si quieres me voy y nos vamos más tarde porque no salía de allá, es que nosotros no le devolvemos al Señor conforme Él nos incrementa, sino que más bien estamos todo el tiempo pidiendo más. Because what this pastor was planting, and really when I heard this teaching, I had not cried so much and so long to the point that my wife was like, you know what, maybe I'll leave and I'll come back later to pick you up. But what he was planting was basically saying that we are not proportional to how God has blessed us, and instead we are asking Him to give us more. Pero dejó de dolernos, But it stopped costing us. ya no nos cuesta. It is no longer a sacrifice. Entonces el razonamiento es, pero pastor, por ejemplo, si alguien es fiel en sus diezmos dirá, pero pastor, yo sigo dando mi 10%. And so the reasoning may be, well, Pastor, I continue to give my 10%. Pero es que no se trata del 10% o de los 20 minutos o de la media hora. But it's not about the 10% or the 20 minutes or the half an hour. ¿Estás dando lo mejor de ti? Is about, are you giving the best of you? ¿Cómo sabe uno cuando está dando lo mejor de uno? How do you know when you're giving the best? ¿Qué te cuesta? Because it hurts, it costs you, it's a sacrifice to give it. Porque algo te está costando. Because it's costing you something. Vamos a poner un ejemplo y lo saco del dinero, porque cuando hablo de dinero ustedes vieran la cara que todos ponen. I'm going to give some different examples because I see when we talk about money, you guys start making this face, Cara de sospecha. you know, all this suspense, all this. Pero eso solo revela una cosa, si tú tienes esa sospecha en tu corazón, But that only reveals one thing, and it is that if you have that suspiciousness in your heart, para que lo evalúes, ¿cuánto amas a Dios y cuánto amas el dinero? so that you would fix it. How much do you love the Lord and how much do you love money? Pero entonces saquémoslo de ahí para no meternos en líos. But let's take it out of there just so we don't get into conflicts here. Honestamente, So being honest with yourself. despierte a su vecino y dígale, van a hacer una pregunta, pues para que conteste. Después lo deja dormir otra You vez. just wake up your neighbor real quick and just tell them, hey, they're going to ask us a question just so you can answer. Honestamente, ¿cuántos quieren algo más de Dios? So honestly here, how many of you want something more from God? Want something more of God? Más paz en el hogar, más salud, más algo más. Whether that may be more peace at home, more whatever that may be. O en las finanzas, o lo que sea. ¿Cierto que sí? Todos queremos más. Your finances, whatever. We all want more. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a darle más al Señor? But how many of us are willing to give more to the Lord? O más bien, a devolverle al Señor conforme a Él nos ha incrementado. Or better said, to return to the Lord according to His increment. Porque a veces queremos más de Dios. Señor, sana más mi matrimonio, o mis hijos, o mis relaciones, o mi salud. Más. Because many times we have the Lord, heal my marriage more, heal my kids more, fix this more, we want more. Pero es que esa serie está tan buena que yo no voy a dejar de ver mi serie por
pasar con el Señor 5 minutos más o 10 minutos más. The thing is that series on TV is so good. I don't want to spend 10 more minutes with the Lord when I can go and watch my TV show. Dame más de ti, Señor. Lord, give me more of you. Uy, pero es que 15 minuticos de sueño son harto, ¿no? But 15 minutes of sleep is a lot. Sí, decir uno que se va a levantar 15 minuticos antes, no, señor, hasta allá tampoco. The thing is, waking up 15 minutes earlier, Lord, I'm not going that far. ¿Me estoy haciendo entender? I'm making myself clear. ¿Está cobrando sentido? Is it making sense? Porque yo soy de esos que quieren más. Because I am one of those that wants more. De hecho, yo fui a esa conferencia y durante 3 días estuve pidiendo más, Señor, más, más. As a matter of fact, I went to that conference for those 3 days and I was like, Lord, I want more, give me more, Lord, give me more. Hice 9 veces fila para que oraran por mí. 9 times I made a line so that they would pray for Que me. me pusieran manos y oraran. And that they would put their hands on me and pray for me. Porque quiero más. Because I want more. Y el Señor me dijo, And the Lord said, conforme a te he incrementado, according to what I have increased, tú me has devuelto conforme a te he incrementado. have you returned to me according to what I have increased? Por eso terminé allá botado llorando. And that's why I was there on the floor crying. La verdad no. Because the truth is, I haven't. Cumplo. You know, I fulfill, El 10%. I'm going to give my 10%. Pero hace unos años cuando llegamos a este país, But a couple of years ago when I came to this country, el 10% era 10% was, doloroso. it was very painful. De verdad no le temblaba la mano. The hand used to shake, just be able to put it into the basket. Dejó de ser sacrificial. But it stopped being a sacrifice. Se volvió una rutina. It just became a routine. Ay, la ofrenda. So give your offering. Ya no hay dolor. There's no more. Ya no hay sacrificio. There's no more sacrifice. It doesn't cost anymore. Yo recuerdo, lo digo como una broma y la gente se ríe, pero es cierto. I remember this, and I say it, and people take it as a joke, but it's the truth. Y yo digo que la iglesia estaba repleta, éramos mucho más de los que somos ahora porque ninguno teníamos papeles. And she said the church used to be packed. There were a lot more people than we are today because everybody was an immigrant. They had no papers. No, todos somos inmigrantes, pero digo, en ese momento todavía no teníamos la situación migratoria resuelta. We did not have our immigration status resolved. Reunión de oración. And so prayer meetings, they were packed. Todo el mundo, ay Señor, los papeles. Lord, allow me to stay in this country. Make Señor, decisions. el inglés así, como el Pentecostés. Que... Lord, may the English come upon me like it did in Pentecost. Tú dirías que hablaríamos nuevas lenguas. You said that we would speak new languages. Señor, un trabajo. Lord, a new job. Solo a 30 la hora, por favor, pero Lord, I'm only asking for $30 per hour, please. de verdad era así, todo es una pasión. The truth was, everybody had this passion. Y entonces hay que hacer. And so what do we need to do? Hagamos. All right, let's go. Resulta que ya la mayoría volvimos ciudadanos, Then most became residents, citizens. ya han mejorado las cosas. Now things have gotten better. Oración, ay qué pereza. Prayer, that's so amazing. Y si es el marido el que le dice a la mujer o la mujer le dice al marido, la respuesta es, ay, este se volvió religioso. And if it's the husband asking the wife, or the wife asking the husband, then it's like, oh, he became so religious. Pero cuando estábamos necesitados no éramos religiosos, sencillamente sabíamos que teníamos que clamar. But when we were in need, we weren't religious. We just knew that we had something. We were searching. Cuando uno tiene a alguien en la sala de un hospital When you have someone in the hospital there, y alguien dice, vamos a orar, and someone says, let's pray, lo que menos saldría por la boca de uno es, ay, cómo son de religiosos. the last thing that will come out of your mouth is, you're so Por religious. favor. Es más, ponerlo en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en todo lado, oren. As a matter of fact, you put it on Facebook, you put it on Twitter, you put it on WhatsApp, you send it to private messages. ¿Sí Pray o for no? the situation. Isn't it so? ¿Por qué será que tenemos que esperar a estar en una crisis para entender de quién viene nuestra ayuda? So why is it that we have to wait until we are in a crisis for us to be able to realize where our help comes from? ¿Por qué será que tenemos que esperar una crisis para saber de dónde viene nuestra provisión? Why must we wait for a crisis to be able to understand where our provision comes from? ¿Por qué será?
¿Por qué será que se nos olvida de quién dependemos? Why is it that we forget who we depend on? Y tenemos que volver a esperar una crisis matrimonial, de salud, económica, lo que sea, para volver a buscar compasión. And so we have to wait again until we go through another marriage crisis or crisis with our children or financial crisis so that we say, man, I need to start seeking the Lord again. ¿Alguien está recibiendo algo del Señor hoy? Is anyone receiving something this morning? Solo les estoy transmitiendo algo que Dios me habló hace 2 días I'm only transmitting something that the Lord spoke to me 2 days ago. en un lugar que estaba. Entonces nuestra vida religiosa se nos vuelve rutina. And so our religious life becomes a routine. ¿Y saben cómo definió este hombre rutina? And do you know how this man defined a routine? Cuando lo que hacemos no implica ya ningún sacrificio. When what we do implies no sacrifice. Simplemente lo hacemos. We simply do it. Es más, no implica sacrificio y a veces lo vemos sacrificial. As a matter of fact, it implies or it brings about no sacrifice. And sometimes we look at it and we think it's so sacrificial. Me levanté el domingo I woke up on a Sunday a las 10 de la madrugada. 10 a.m. Atravesé esa tormenta de nieve and I went through that snowstorm para ir al servicio, to Señor. go to the service. ¿A qué? For what? A veces es así. And sometimes it's that. Yo no entiendo a Dios. I don't understand the Lord. Yo voy cada 8 días, bueno, casi cada 8 días I go every Sunday, well, okay, Lord, almost every Sunday a la iglesia. to church. Empieza a las 11, yo llego a 11:30, 11:45, pero llego. It starts at 11 and I get there at 11:30, 11:40, but Y no I go, entiendo por qué no me bendices más, Señor. and I don't understand why you don't bless me more. ¿Por qué será que tenemos esa absurda idea de que Dios nos debe algo? Why is it that we have this absurd idea that God owes us something? Y vivimos diciéndole al Señor, ¿por qué no me das más? And we continue to ask God, how come you don't give me more? Dame más, Señor. Lord, increase. Dame más. Give me more. Mejórame más el matrimonio. Make my marriage better. Quiero que veamos 2 principios bíblicos, o un principio bíblico que Jesús nos enseñó. So I want us to look at a biblical principle that Jesus taught. Mateo 4, versos 3 al 4, es el lugar, el contexto donde Jesús está en el desierto siendo tentado. So Matthew 4, 3 to 4, we find that this is the place where Jesus is in the desert being tempted. Dice, en ese tiempo el diablo se le acercó a Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no. Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. And so during that time, the devil came and said to him, if you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. But Jesus told him, no, the scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Jesús rehusó usar el poder, la habilidad que él tenía para convertir unas piedras en pan. ¿Podía hacerlo? Sí, pero no lo hizo. So Jesus gave up the possibility of using the power that he had to turn those stones into loaves of bread. He could do it, but he didn't. ¿Sí entendemos eso? Do we understand that? Él lo podía hacer para comer él y no lo hizo. He could do it in order for him to eat, but he didn't. Pero unos días o unas semanas más tarde está en un desierto, hay 5,000 personas y hace aparecer pan y alimenta a 5,000 personas o más. But a couple of days later, we see him in a desert, and there's 5,000 people, and he takes a loaf of bread and he multiplies it and feeds the 5,000. Y luego en otra ocasión a otros 4,000 y así. And then he does it again in another occasion, another 4,000. ¿Qué es la tentación allí? So what is the temptation? Cuando queremos usar al Espíritu Santo, al poder de Dios para nosotros. When we want to use the Lord, we want to use the Holy Spirit and the power for our benefit. Esa es la tentación. That's the temptation. Porque ese mismo poder y de la misma manera que lo pudo haber hecho para él, no lo hizo, pero luego lo hizo para los demás. Because it's the same power and yet the same possibility of
Y yo estoy seguro que él comió también. And I'm sure that he ate of that bread as well. Yo no sé si usted ha leído los evangelios. Dice que él se sentaba y asaba pescado y compartía pan y llamaba a los discípulos que estaban haciendo otra cosa y vengan y comemos. I don't know if you've read the Gospels, but the Gospels say that he would go and he would, cook some fish, have some bread, and then he would call the disciples and he would bring them over and he'd share with them of the food he had made. Incluso después de que resucitó, él fue y dice y comió y bebió con ellos. Even after his resurrection, it says that Jesus went, he met with his disciples, and it says that he ate and drank. O sea, el problema no está en comer. Meaning that the problem is not in eating. El punto espiritual o el principio espiritual que quiero que entendamos The spiritual principle that I want you to understand es que todo lo que Dios, toda la abundancia y toda la herencia del Señor está a nuestra disposición, pero no para nosotros. is that all of the abundance and all of the inheritance of God is available to us, but it is not for us. Dios no nos incrementa para nosotros, Because God is not increasing for us. nos incrementa para los demás. God is increasing for others. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces nunca deja de incrementarnos. And so when we understand that and he provides to us and we give to others and he gives to us and he gives to others, and so it never stops. Señor, yo quiero una casa más grande. Lord, I want a bigger house. ¿Cada cuánto abres tu casa para que gente conozca del amor de Dios? Well, how often are you opening up your doors so that people can come to your home and know about the love of God? Ay, no, me la ensucian, me la dañan, me la rayan. No, I don't want people to come over. You're going to get it dirty. You're going to scratch my floors. I don't want anyone here. You're going to make it messy. Entonces, ¿por qué tú crees que Dios debería o te debe una casa más grande? So why do you think or believe that God owes you a bigger home? ¿Porque te sientas cada 8 días en un templo? Simply because you sit for 8 hours, you sit every 8 days at a temple or at a church? Señor, un carro más grande, Lord, give me a bigger car. una Yukon espectacular. Yukon, wonderful, chromed out. Eso sí, full equipo. That's great. Full equipo, please. Fully loaded, Lord. Ok, no me la vaya a dar ahí medio, no, full loaded. I don't want the cheap version, okay? I don't want the simple version. I want leather seats. Pero jamás le das un ride a nadie porque te ensucia la cojinería, porque sube la nieve al carro. But you never give anybody a ride because you start saying, no, no, they're going to dirty my carpet, they're going to put snow on my chairs, they're going to do this on my car. Pero yo no entiendo el Señor porque no me bendice. But I don't understand why the Lord won't give me more. Why won't you bless me more? Leamos otra porción. En Lucas 11, versos 5 al 8. Nos habla del mismo principio. Let's read another portion. Luke 11, 5 to 8. We're going to talk about the same principle. Okay. Luego utilizó la siguiente historia, Jesús, para enseñarles más acerca de la oración. Dice, supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Y le dice, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Y supongan que ese amigo le grita desde el dormitorio, no me moleste, la puerta está cerrada, mi familia y yo ya estamos acostados durmiendo, no puedo ayudarte. Y el hombre insiste. Entonces les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, ese vecino se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. And so we're looking at Luke 11, verse 5 to 8. And it reads, then, teaching them more about prayer, he used this story. Suppose you went to a friend's house at midnight, wanting to borrow 3 loaves of bread. And you say to him, listen, a friend of mine has just arrived for a visit, and I have nothing for him to eat. And suppose he calls out from his bedroom, don't bother me. The door is locked for tonight, and my family and I are all in bed. I can't help you. But I tell you this, though he won't do it for friendship's sake, if you keep knocking long enough, he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence. ¿Entendimos lo que está diciendo Jesús? So do we understand what Jesus is saying? Este hombre no fue a importunar y a tocarle la puerta a un vecino porque él tenía hambre. This man wasn't just going over there and knocking on his neighbor's door because he was hungry. Él fue a tocar la puerta porque un amigo tenía hambre. He was knocking on that door because his friend was hungry. ¿Ok? Y el Señor está enseñando un principio de oración. And so we see the Lord here teaching a biblical principle of prayer, Principio para vivir. a principle for life. Y dice que si tú
no te cansas de tocar la puerta y de pedir, It says that if you do not grow weary of knocking on the door and asking, por tu insistencia, por tu persistencia, because of your shameless persistence, shameless, o sea, tu sinvergüenza persistencia, tu descarada persistencia, because of your shameless persistence, vas a recibir lo que pides. then you will receive what you are asking. Y entonces, ¿qué entendemos de rapidez? And so what do we understand right away? Voy a cansar al Señor pidiéndole lo que yo quiero. I'm going to tire out the Lord asking him of what I want. Señor, el carro que yo quiero. Lord, I want that car. Señor, el carro. Lord, I want the car, I want the car, I want the car. Para mí. And I want it for me. ¿Me hago entender? Am I making myself clear? Más dinero, Señor. Lord, give me more money. Todos queremos más dinero. We all want more money. No falta por ahí el religioso que dice, no, yo no. We don't have to, we never like the religious guy that says, no, I don't want it. Deberías quererlo You should want it, you should desire it, para que puedas dar más, so that you are able to give more, para que el reino se extienda más, so that the kingdom would extend further, para que el propósito de Dios se lleve a cabo. and so that the purpose of God would be carried out. Ay, pero es que no sabría qué hacer con él. Oh, but I didn't know what to do with that money. Entréguelo a la escuela, la academia necesita un local, salones, más profesores, es más, pagarle bien a los profesores. They give it to the academy, they know what to do with it, they can pay for the teachers, and they can do better things with it. La academia sabe qué hacer con dinero si tú no sabes qué hacer. The academy knows what to do with the money if you have no need for it. ¿Cuánto es el presupuesto de Fútbol for Life? ¿10,000? What's the budget for the Football for Life project? 22,000. It's $22,000 for 2019. ¿Cuántos ya están diciendo, Señor, dame, yo quiero ser el que de esos 22, así nadie más los dé, yo los quiero How dar? many of you here are already saying, Lord, I want to be that one that gives the 22,000? Pero pedimos solo para nosotros. But we're asking only for us. ¿Por qué Jesús no convirtió unas piedras en pan si llevaba 40 días sin comer? Why did Jesus not turn the stones into loaves of bread if he had not eaten for 40 days? Y tú dirás, pues será que estaba lleno. And you say, well, maybe he was just full. La Biblia dice que tenía mucha hambre. The Bible says that he was very hungry. Es más, no dice, él declaró ayuno con toda la congregación. No, It didn't say that he declared a fasting with all of the church. no, él no estaba haciendo nada religioso. No, he wasn't doing anything religious. Dice, él fue al desierto. But it says that he went to the desert. Es más, el Espíritu lo llevó al As a desierto matter of fact, it says that he was taken or led by the Spirit to the desert. y no comió por 40 días. And he did not eat for 40 days. Y tenía mucha hambre. And he was very hungry. Y entonces vino el diablo y lo tentó. And so the devil came and tempted him. ¿Está mal tener? So is it wrong to have? Dios quiere que tengamos y mucho. God wants us to have, and in abundance. Lo que está mal es tener un corazón egoísta que solo piensa en nosotros. What's wrong is when we have a greedy heart that only thinks about ourselves. ¿Saben algo que todos tenemos? Do you know something that we all have here? Somos hijos de Dios. We're all sons of God, O por lo menos la mayoría. or at least most of us. Conocimos el amor de Dios. We knew the love of God. Recibimos a Jesucristo en nuestro We corazón. received Jesus Christ in our heart. Y eso cambió nuestras vidas. That changed our life. Pregunta, So, question. ¿lo estamos dando a alguien? Are you giving that to someone else? La respuesta es no. The answer is no. Pastor, ¿usted por qué cree que yo no? Pastor, why do you believe I'm not? Porque en 8 años no hemos tenido que comprar más sillas. Because in 8 years we haven't had to buy more chairs. De hecho, hay algunas vacías, por si se da Matter of cuenta. fact, we have some empty ones. Pero dame más, Señor. But Lord, give me more. ¿Qué aprendimos la semana pasada? So what did we learn last week? Que cuando nosotros no invertimos, y hay varias parábolas enseñando eso, pero aprendimos que cuando no invertimos, no hacemos algo con lo que ya Dios nos dio, That when we don't invest, and we can see that there's many parables in the Bible that already talks about this. It says that when we don't invest what the Lord has given us, then He takes away what we already have. Él nos quita lo que ya nos dio. Es más, no nos lo quita Él, nos lo quita el enemigo, pero As a matter of fact, He doesn't even take it from us. The enemy takes it. ¿saben qué dice el Señor al respecto? You know what the Lord says regarding this subject? Mateo 7, 17 al 20. Let's look at Matthew 7, 17 to 20. Un buen árbol produce frutos buenos, un árbol malo produce frutos malos.
Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos, ¿es qué? Se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. It says, a good tree produces good fruit, and a bad tree produces bad fruit. A good tree can't produce bad fruit, and a bad tree can't produce good fruit. So every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. Yes, just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their actions. Entonces, tú eres un árbol. And so you are a tree. De hecho, ¿sabes qué clase de árbol quiere Dios que tú seas? As a matter of fact, you want to know what kind of tree God wants you to be? Quiere que seas como un árbol plantado junto a aguas, He wants you to be like a tree planted by the water, que su hoja siempre está verde that the leaves are always bright y da cosecha. and they give a lot of fruit. Ese es el árbol con que Dios te compara. That's the type of tree that God is comparing you to. Y eso es lo que Él está esperando. That's what He's expecting. Estás dando fruto. Now, are you bearing fruit? Y tú dirás, bueno, ¿qué fruto tengo que dar? And you're probably asking yourself, well, what fruit am I supposed to give? ¿Qué fruto da un árbol de limón? What fruit does a lemon tree give? No puede dar otro que limones. Can't give other fruit than lemons. Una bien difícil. ¿Qué fruto da un árbol de naranja? Very hard one, okay? What fruit does a mandarin tree give? No, mandarin. No. Yo pregunté en español, pregunté en inglés otra cosa. Mandarins, orange, bueno. Cada fruto, cada árbol. No. Nada que ver. Ok. The orange tree An orange tree da naranjas. gives oranges. Y un árbol de mandarina And a mandarin tree. da mandarinas. That's what I was saying. I said mandarin is like it's an orange tree. Ok. No me confunda la gente. Básicamente cada árbol da fruto conforme a lo que es, right? Basically, all right, every tree gives fruit according to its kind, ¿Sí o no? right? ¿Qué fruto debe dar un hijo de Dios? So what fruit should a son of God give? Hijos de Dios. It should give off other sons of God. Ok, entonces, ¿qué reproduce una oveja? What does a sheep reproduce? Lobos. They reproduce wolves. No, ovejas. No, sheep. ¿Me hago entender o no? Am I making myself clear? Diría mi suegro, no te hagas. My father-in-law would say, don't. Never mind. Pero ¿qué pasa cuando cuando el árbol no da el fruto que se espera? So what happens when the tree doesn't bear the fruit that is expected? ¿Qué pasa? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué pasa cuando el árbol no da el fruto? What did Jesus say would happen to the tree that did not bear the fruit that was expected from it? Es cortado y quitado. It says that it would be chopped and thrown into the fire. Eso no es una buena noticia, es una noticia pésima. I'm telling you guys, this is not good news. This is a horrible news. O sea, alguien les está a ustedes diciendo que lo poco que tienen, si no lo usan apropiadamente, les será quitado y que van a ser cortados. Because basically what someone is saying is that the little that you have will be taken away, and that if you bear no fruit, you will be chopped. And you're like, No es una buena noticia. that's not good news. A mí me hizo llorar harto. It made me cry a lot. ¿Qué me ha dado Dios? What has God given us? El privilegio de ver a mi hijo ser un buen padre y un buen esposo con mis nietos. The privilege of being, seeing my son be a good father to his children. Yo no quiero que eso me sea quitado. I don't want that to be taken away from me. Me parecería terrible verlo divorciándose, dejando a mis nietos sin I padre. think it would be horrible to see my son get divorced and leave his children. Yo no quiero eso. I don't want that. ¿Qué me ha dado Dios? What has God given me? El corazón de mi esposa, He's given me my wife's heart, su admiración, su respeto. her admiration, her respect. Yo no quisiera perder eso. I don't want to lose that. ¿Qué me ha dado Dios? What has God given me? Paz, seguridad que no tenía He's given me peace and security that I did not have por el estilo de vida que vivía. because of the lifestyle that I carried.
Yo no quiero perder eso. I don't want to lose that. Me ha dado propósito. He's giving me purpose. Yo no lo quiero perder. I don't want to lose that. ¿Qué te ha dado Dios? So what has God given me? Porque es que lo que el Señor nos está diciendo es eso, literal. Because that's literally what God is saying. Uno más. One more. Mateo 7:21. Matthew 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? So what is the will of the Father? Que des fruto. That you would bear fruit. Quiero hacer una pregunta bien en serio. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje hoy? So let me ask you a serious question. How many of you are understanding the message? Bastante fuerte el mensaje, ¿cierto? It's pretty strong of a message, isn't it? Y saben que me puse a revisar los evangelios You know that I started looking into the Gospels, y en términos generales ese era el mensaje de Jesús. and in a general way, that was Jesus' message. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. That was the message that John the Baptist preached. Víboras, We would call them snakes. decía a las personas religiosas, a las que mantenían en la iglesia. We would say that to the religious people, the people that would always be at the temple. Víboras, ¿quién les enseñó a huir del fuego que viene a eso? Snakes, who taught you about the fire that is to come? Porque no daban fruto. Because you haven't bear fruit. Dios nos está llamando a dar fruto. So God is calling us to give fruit. El profeta Kevin vino a segunda semana del año, o primera semana del año, a hablarnos de qué. Prophet Kevin came the second week of January to talk to us about what? Si usted no da fruto, está muerto. If you don't bear fruit, then you're dead. ¿Sí o no? Porque la señal de que estamos vivos es que damos fruto. Because the sign that we are alive is that we bear fruit. Pongámonos de pie un momentico que hay muchos dormidos. You guys please stand to your feet. I just see many people sleeping. Y vamos a terminar haciéndonos una pregunta. We're just going to end by asking ourselves a question. Bueno, creo que la pregunta ya está ahí, ¿no? Well, I guess that the question is already made. Estoy dando fruto. Am I bearing fruit? Estoy dando fruto. Am I bearing fruit? No mires a tu vecino, no mires, no. Es más, si quieres cierra tus ojitos y respóndete tú mismo eso. Por eso dije que de pie, porque si cierras los ojitos sentado te quedas dormido. I don't want you to look at your neighbor. I don't want you to start looking around. Si te quedas dormido de pie, pues todo el mundo va a pensar que te tocó el Espíritu Santo y te fuiste para atrás. As a matter of fact, if you're standing, if you close your eyes, you won't fall asleep. If you had been sitting down, I tell you close your eyes and fall asleep right there. At least if you're standing and you fall asleep, people think you got touched by the Holy Spirit. Estoy dando fruto. Am I bearing fruit? Y si no es así, creo que es un momento para que cada uno deberíamos decir, uy, Señor, If this is not the case, then I think this is the right time to say, Lord, imagínense que Jesús dijo que nosotros daríamos fruto, o que una semilla, la semilla que él siembra haría fruto al 100, al 60 o al 30. just think about this real quick. So Jesus said that the seed that we plant would either bear fruit to 100%, to 60%, or to 30%. Y algunos de nosotros nunca hemos llevado a otra persona a los pies de Jesús. And some of us have never taken someone to the feet of Christ. Algunos de nosotros estamos de incógnitos en nuestros lugares de trabajo o estudio y nadie sabe siquiera que somos cristianos. Many of us are Christians that are incognito in our workplace.
y nunca hemos siquiera compartido las palabras del Señor o su amor con nadie. We've never even shared the message of Christ or the love of Christ with anyone. O sea, no hemos traído ni siquiera una persona al Señor. Meaning we haven't even brought one person to Christ. O sea, no hemos dado fruto ni siquiera al 1%. Meaning we haven't even bear fruit to the 1%. ¿Sería algo por lo cual arrepentirnos y pedirle perdón al Señor? Do you think that that is something that we should repent from? Quisiera que cada uno reflexionemos en eso y hagamos lo que tengamos que hacer hoy. So I would want for us to reflect on this and for us to do what we need to do. Y una de esas, de algo de lo que tenemos que hacer, si de verdad estamos entendiendo el mensaje, And one of those things that we need to do if we truly understand the message es empezar a orar y decirle al Señor, Señor, yo quiero alcanzar a alguien. is to begin to pray and say, Lord, I want to reach their souls. Y quiero que cada uno de nosotros nos hagamos el compromiso de traer por lo menos una persona al Señor. And I want us to make a commitment of at least bringing one person to the Lord. Pero es que no sé cómo, me da pena, no sé cómo hacerlo. The thing is, I don't know how. I'm so embarrassed that I just don't know how to do it. Empieza a orar por esa persona. Begin to pray for that person. Empieza a orar por esa persona. Begin to pray for that person. Mire, cuando uno está en una conversación con gente que uno sabe que no conoce al Señor, Because listen, when you're in a conversation with people that you know that don't know Jesus, métase en el tema. just begin to get involved in their. Están hablando de fútbol, métase en el tema del Talk fútbol. about soccer. Talk about soccer. Están hablando de política, métase en el tema de la política. Talk about politics. Talk about what Están hablando de farándula, métase en el tema de la farándula, charle. you're talking about. Famous people. Just talk about that. Y mientras usted no está hablando, But as you're talking about it, no, mientras no está hablando, while they're not talking, esté orando en su mente. just begin to pray in your mind. Señor, dame la entrada. Just say, Lord, open the door. Give Señor, me the way in. muéstrame cómo. Show me. Señor, úsame. Lord, use me. Porque es que el que quiere recoger esa cosecha es el Señor. Because the one that wants to reap that harvest is the Lord. Él es el que quiere recoger esa cosecha. He's the one that wants to pick it up. Entonces cuando tú le estás diciendo, Señor, yo estoy, pero no sé cómo, dime. So when you're there, you're saying, Lord, I want to, I'm willing, and I'm here. I just don't know how. Show me. Va a pasar algo. Then something is going to happen. Y tú te vas a dar cuenta ahí mismo. You're going to realize right away. De pronto hablan de algo que fue específicamente algo que te pasó a ti o que escuchaste ese día. Maybe they talk about something that was specific to something that happened to you or something you heard that day. Y tú vas a poder decir la palabra específica. O sea, no vas a ser tú, el Señor lo va a hacer contigo. Pero tiene que haber primero en tu corazón el deseo. To have that right word for that right moment. And it's not going to be you, it's going to be the Lord within you. But you got to have that willingness to be used. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros pensamos que somos nosotros los que lo hacemos. You know what happens? The thing is, we think that it is us, that we are the ones that have to do it. Entonces inmediatamente empezamos a hablar con nosotros mismos y decir, yo no sé, yo no puedo, no me sé el versículo bíblico, yo no tengo que decir. So immediately we begin to say, well, the thing is, I don't know the right Bible verse. What if I mess up? What if I don't say the right thing? No. Do I make a fool of myself? Y empezamos a contestarnos además. We just begin to answer our own thoughts. No, si yo le digo esto, If I say this, me va a contestar esto. you're going to say that. No, y si esto, And then if they say that, me va a rechazar. then you're going to reject me. ¿Sí o no? Is it so? Empieza al menos a orar por la persona. So at least begin to pray for that person. Imagínase, esa persona se va a ir para el infierno si tú no le hablas. You imagine that person is going to hell today if you don't talk to them. Y dile, Señor, úsame. Just say, Lord, use me. ¿Cuántas personas hay en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, las que llevas viendo tal vez semanas, meses, incluso años? How many people are in your workplace that you've seen for days, weeks, even years? Imagínate uno queriendo proponerle a una persona Imagine you want to go and propose something to someone. y todos los días pensando en por qué no. No, pero es que si le digo me va a decir que no, pero es que mejor no. And every day that you have that proposition in your mind, you say, well, what if I tell them and they say no? What if I tell them they say no? What if I tell them they say no? ¿Será que algún día vas a proponer? You think you're ever going to get to give that proposal? Date por lo menos la oportunidad de que te digan no. At least give yourself the opportunity to be rejected. ¿Qué tal te diga sí? No.
es más, si la persona dice no, no te está rechazando a ti. As a matter of fact, if the person says no, they're not rejecting you. Pero cuando el Señor venga y te pregunte, But when the Lord comes and He asks you, oye, ¿qué pasó con tu compañero de trabajo ese que... what happened to this person in your workplace? Señor, yo realmente oré por él y yo le hablé de ti. Lord, I prayed for them and I shared, Pero él no quiso. but they didn't want to. Pero tú te imaginas a esa persona contestando desde el infierno, nunca, nunca me dijiste, nunca ni siquiera me enteré que tú eras cristiano. Can you imagine that person crying out from hell, looking at you and saying, I never knew. You never told me. I never knew. Es más, por tu manera de hablar, lo que menos me imaginé siquiera es que fueras cristiano. As a matter of fact, because of the way that you speak and the way that you talk that word, I never even would have imagined. Todos tenemos la posibilidad de compartir y no es una posibilidad, es nuestro deber hacerlo. We all have the possibility to share that message of love, and it is our responsibility to do so. ¿Cuántos están recibiendo esa palabra hoy de parte de Dios? How many of you are receiving that word on behalf ¿Y of cuántos God? quieren hacer ese compromiso hoy? And how many of you want to make that commitment? No conmigo, ni es para demostrarnos nada a nosotros, sino a ustedes mismos. Not with me, it's not for us, you're not showing us anything, but this is a commitment you have to make yourself. Miren, a veces creemos que le servimos a Dios porque hacemos cosas para Dios. Sometimes we think that we're serving the Lord because we're doing things for Him. Señor, pero es que yo soy el que palea, el que abre la iglesia, el que pone las sillas. I'm the person outside that's shoveling the snow, and I'm the person that's setting up the seats, and I'm the person that's opening up the church. No me tomen mal, eso es importantísimo, es necesario, muy bueno. Please don't take it the wrong way. I'm not saying that that's not important. It's very important. Pero eso no es lo mismo que llevar a otros a la vida. But that is not the same as sharing life and loving others and bringing them to the light. ¿Sí me entienden? No estoy diciendo que no se haga, es parte de. I'm not saying that those things should not be done, they should be ignored. I'm saying that they should work together. Pero lo que debe haber en nuestro corazón So what has to be in our heart es esa urgencia de rescatar a otros. is that urgency for rescuing someone else. Y si esa urgencia no está, And if that urgency is not in us, pidámosela al Señor. then ask the Lord for it. Démosle al Señor conforme a Él nos ha dado. Let's give to the Lord according to how He has given to us and to how He has incremented. Él nos ha dado vida. Because He has given us life. Démosle vida a otros. So let's give life to others. De eso se trata, es That's what it's about. de dar vida. It's about giving life. De otra manera simplemente seguimos en una rutina religiosa, otras 50 y pico semanas. In any other manner, we just continue in the religious, cycle for another 52 weeks. Y nunca vas a saber de lo que eres capaz o de lo que Dios es capaz de hacer contigo hasta que lo intentes. You will never know what God is able to do with you until you try it. ¿Cuántos de aquí saben que tienen el don de sanar enfermos? ¿Cuántos lo saben? How many of you here know? You know that you have the gift to heal others. ¿Cuántos enfermos sanaste esta semana, Paula? How many sick did you heal this week? Muchos ni siquiera sabemos qué dones tenemos. Many of us don't even know what gifts we have. ¿Y saben por qué no? Porque, y yo me acuerdo, y casualmente después mi hijo Denis contó lo mismo. Yo oraba y le decía al Señor, Señor, dame el don de sanidad. And even my son would share this, and I used to pray, and I would ask the Lord. No. Yo lo hacía y un día Denis lo comentó también. I used to do this, and then on another occasion, my son Dennis also shared that about it. Yo oraba y le decía, Señor, dame el don de sanar enfermos. And I used to pray, and I would say, Lord, give me the gift to heal the sick Por años. for many years. Y un día Dios me contestó. And one day the Lord answered. Me dijo, ¿y para qué lo quieres si a ti te da fastidio ir a un hospital? He said, what do you want it for if it bothers you to go to the hospital? ¿Para qué lo quieres si a ti no te gustan los enfermos? What do you want it for if you don't like the sick?
estamos pidiéndole a Dios que nos dé más, pero no estamos haciendo nada con lo que tenemos. We're asking God to give us more. We're asking Him to increment, but we're not doing anything with what we have. ¿Qué tienes? Todos tenemos algo y no sabemos qué tenemos ni cómo Dios nos quiere usar hasta que no lo intentamos. We all have something, but you won't find out what you have until you do something with it, and you find out. Y lo primero que todos tenemos, y lo tenemos todos, The first thing that we all have, and we all have it here, es el ministerio de la reconciliación, is the ministry of reconciliation. en que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado ese ministerio. It is the ministry that God has given to each and every one of us here. Y ese ministerio es ir a decirle al mundo que el papi les manda a decir que por favor se reconcilien con él. That's the ministry of going and sharing with others and saying, listen, Daddy, Daddy is not angry with you anymore. Reconcile with him. ese ministerio lo tenemos todos. De ahí para arriba Dios empieza a dar dones para que llevemos a cabo eso. Additional to that, God brings about gifts so that you can expand on that and begin to grow on that ministry. Por ejemplo, For example, ir a orar por un enfermo y que se sane es para decirle, papi no está enojado contigo. and pray for the sick, it is to go and tell the sick, listen, Daddy's not mad with you anymore. Pero si nosotros no tenemos ese deseo de ir a decirle a otros que el Padre los ama, que envió a Jesús, que dio su vida por ellos y ya pagó sus pecados, que tienen vida eterna, ¿para qué los dones? But if we don't have the desire to go to somebody else and tell them, hey, listen, God loves you and He sent His Son Jesus to die for you, and you no longer have to pay the consequences of your sin, it's already paid for you, and you don't have a desire to do that, why would you get gifts? Y es cualquier don, ¿no? Profecía. It could be any gift, it could be the gift of prophecy. Tú ni siquiera sabes si tienes el don de profecía. You don't even know if you have the gift of prophecy. Y nunca lo vas a saber si no compartes con alguien y de pronto hablándole del amor de Dios, Dios te da una palabra maravillosa y esa persona vuelve a la vida. You will never know unless you go and you share with somebody else. And as you're sharing with that person, a word comes to you and you begin to know that God has placed a word in you for that person and you share it and that brings them back to life. ¿Se acuerdan que les dije que el principio era que Jesús nunca usó el poder o el don de milagros que él tenía para él, sino para los demás? You remember that in the beginning I said that Jesus never used the power that He had for Himself, that He used it for others. Evaluemos a ver si de pronto los dones que estamos pidiendo, queriendo, anhelando son para que la gente nos vea, nos reconozca o nos dé un lugar. We just reevaluate and look and see if maybe what we're asking God for is just because we want it for ourselves and we want other people to give us recognition and we want to be known as something, but we don't have a desire to serve somebody else with it. ¿Te duele ver un matrimonio desbaratándose? Does it hurt you to see a marriage being broken? ¿Te duele ver un joven descarriándose, yéndose a drogas o algo así? Hurt you to see the youth, falling away from the path, falling into drugs? ¿Te duele ver personas viviendo sin propósito? Does it hurt you to see people living without a purpose? ¿Te duele ver una madre soltera? Does it hurt you to see a single mother? ¿Te duele ver hijos sin papá? Does it hurt you to see a child without a father? ¿Qué te duele? What hurts you? Y antes de que Dios nos dé más, tenemos que usar lo que ya tenemos. Y lo mínimo que todos tenemos es que ya sabemos que somos hijos de Dios. And before God gives you more, you need to do something with what you already have. And at least the thing that you would have is that you know that you are a son of God. Si no damos de lo que ya tenemos, And if you're not giving of what you already have, ¿por qué tendría Dios que darnos más? then why should God increment, give you more? ¿Cuántos creen que deberíamos pedirle perdón hoy al Señor por nuestro egoísmo? I believe that we should ask God for forgiveness. Y quisiera que lo hagamos I want us to do that de corazón. from the bottom of our heart. Realmente hoy decirle, Señor, perdóname porque es como que tengo la vacuna contra el cáncer y estoy dejando que la gente se muera a mi alrededor. It's truly, Lord, forgive me, because it's like I have the answer, but I'm just letting people die. Hagámoslo, So let's do that. hazlo. Just begin to
No esperemos una canción para decírselo con música. For a song, you need to wait for something to happen. Dile lo que hay en tu corazón. Just begin to share what's in your heart. Y realmente pasa un tiempo con Él. Truly spend some time with him. Y dile realmente lo que hay. Sé honesto con Él. Tell him truly what is there. Be honest with him. Señor, perdóname. Lord, forgive me. Y Señor, ¿sabes qué? Voy a empezar, esa sería la resolución de hoy. Voy a empezar a invertir, a hacer algo con lo que ya me diste. That should be your resolution. Say, Lord, you know what? I'm going to begin to do something with what you've given me. Y voy a usar lo que ya me diste. I'm gonna use what you already gave me. Y porque su palabra lo dice, vas a recibir más. And because his word promises, you will receive more. Porque todo el que da, recibe. Because everyone that gives receives. Todo el que da mucho, recibe mucho. Everyone that gives a lot receives a lot. Y eso aplica en todas las áreas, por favor. No lo pienses solo en lo económico, que por supuesto que también aplica ahí. That applies in every area, but please don't think about only the financial aspect. Yes, it applies there, but think about it. Aplica en todas las áreas. It applies to every area. ¿Qué te ha dado Dios? What has God given? Amanece.